अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको ले चलेंगे एक नूरानी दुनिया की तरफ, एक ऐसी मखलूक की तरफ जो ना खाती है, ना सोती है, ना थकती है, लेकिन हर लम्हा अल्लाह के हुक्म पर काम करती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे फरिश्तों के हैरान कुन हकाइक पर, ऐसे सवालात जिनके जवाबात ज़्यादातर लोग नहीं जानते। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि अगले चंद मिनट आपके इल्म, ईमान और सोच तीनों को बदल देंगे। नाजरीन, क्या आप जानते हैं अल्लाह ताला ने फरिश्तों को किस चीज से पैदा किया? दुरुस्त जवाब है नूर से। इस्लामी तालीमात के मुताबिक फरिश्ते नूर से पैदा हुए, इसीलिए वो ना खाते, ना सोते और ना थकते हैं। इनकी तख्लीक का मकसद अल्लाह की इबादत और उसके अहकामात की तामील है। नाजरीन, बढ़ते हैं एक और अहम सवाल की तरफ। सवाल है, फरिश्तों की सबसे बड़ी खसूसियत क्या है जो इन्हें आम मखलूकात से बिल्कुल मुनफरिद बनाती है? दुरुस्त जवाब है नाफरमानी नहीं करते। फरिश्तों की सबसे बड़ी खसूसियत यह है कि वो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते, ना थकते हैं, ना रुकते हैं, ना गलती करते हैं। कुरान पाक में आता है कि ये वही करते हैं जिसका इन्हें हुक्म दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले ईमान अफरोज सवाल की तरफ। सवाल है, तख्लीक से आज तक कुछ फरिश्ते किस हालत में हैं? दुरुस्त जवाब है इबादत में। कुछ फरिश्ते तख्लीक के पहले दिन से लेकर आज तक बस एक ही हालत में अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं। कोई फरिश्ता हमेशा रकू में है और कोई हमेशा सजदे में। ना थकन, ना वक्फा, ना नाफरमानी। ये फरिश्तों की वो इबादत है जो कभी रुकती नहीं। नाजरीन, आसमान के एक मकाम बैतुल मामूर में रोजाना कितने फरिश्ते अल्लाह ताला की इबादत करते हैं? दुरुस्त जवाब है 70,000 फरिश्ते। इस्लामी रवायात के मुताबिक बैतुल मामूर आसमान में एक मुकद्दस मकाम है जो बिल्कुल काबा के ऊपर वाक़या है। यहाँ हर दिन 70,000 फरिश्ते अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। ये फरिश्ते एक बार इबादत करके दोबारा वापस नहीं आते। नाजरीन, फरिश्तों की लामहदूद तादाद का अंदाज़ा लगाएं। नाज़रीन, बढ़ते हैं फरिश्तों के बारे में एक हैरान कुन सवाल की तरफ। सवाल है, हजरत जिब्राइल की रफ्तार कैसी है? उस जवाब है इंसानी समझ से बाहर। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के खास फरिश्तों में से हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह ताला के पैगामात पहुंचाने के लिए भेजे जाते हैं। इस्लामी तालीमात और रवायात के मुताबिक उनकी रफ्तार इंसानी समझ से बिल्कुल बाहर है। हजरत जिब्राइल लम्हों में आसमान से ज़मीन तक पहुंच जाते हैं। कुरान पाक में इन्हें शदीदुल कवी कहा जाता है। ये खसूसी सलाहियत उन्हें दिगर फरिश्तों से मुमताज़ करती है। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले दीनी मालूमात में इजाफा करने वाले सवाल की तरफ। बताइए, हजरत मिकाईल किस चीज़ के जिम्मेदार हैं? उस जवाब है बारिश और रिज़्क। हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के मुकर्रब तरीन फरिश्तों में से हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें बादलों की हरकत, बारिश के नज़ूल, हवाओं की रफ्तार और ज़मीन पर रिज़्क की तकसीम जैसे अजीम कामों पर मुकर्रर फरमाया। रवायात में आता है कि वह रहमत के फरिश्तों के सरदार भी हैं और अल्लाह की मखलूक तक रिज़्क पहुँचाने में उनका बुनियादी किरदार है। नाजरीन, सवाल है, क़यामत के दिन सूर कौन सा फरिश्ता फूंकेगा? दुरुस्त जवाब है हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। सूर फूंकने की जिम्मेदारी सबसे अजीम और हैबतनाक जिम्मेदारियों में से एक है। रवायात में आता है कि इसराफील क़यामत के हुक्म का इंतजार करते हुए सूर मुंह से लगाए खड़े हैं और अल्लाह के हुक्म के मुंतजिर हैं। नाजरीन, अब आता है एक ऐसा सवाल
جو ہر انسان کی زندگی کے سب سے آخری لمحے سے جڑا ہوا ہے۔ سوال ہے وہ کون سا فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسان کی روح قبض کرنے کی ذمہ داری دی ہے؟ درست جواب ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ روح قبض کرنے کی ذمہ داری حضرت اسرائیل کے سپرد کی گئی ہے۔ انہیں ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں انسان کے اعمال لکھنے والے فرشتے کتنے ہیں؟ درست جواب ہے 2 فرشتے۔ انسانی تعلیمات کے مطابق ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے مقرر ہیں، ایک دائیں جانب جو اچھے اعمال لکھتا ہے اور ایک بائیں جانب جو برے اعمال لکھتا ہے۔ فرشتے انسان کی ہر حرکت، بات اور سوچ کا حساب رکھتے ہیں۔ انہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اگلا سوال آپ کے ایمان اور علم دونوں کا امتحان ہے۔ سوال ہے فرشتے نیکیوں کو کیسے لکھتے ہیں؟ درست جواب ہے فرشتے دل کے ارادے بھی لکھتے ہیں۔ فرشتے نہ صرف کیے ہوئے نیک اعمال لکھتے ہیں بلکہ نیک نیت اور ارادوں کو بھی شمار کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ نیکی کا صرف ارادہ بھی ضائع نہیں جاتا۔ سوال ہے انسان کی حفاظت کرنے والے فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ درست جواب ہے معقبات۔ معقبات وہ فرشتے ہیں جو انسان کی حفاظت کے لیے اس کے آگے اور پیچھے مقرر کیے گئے ہیں۔ یہ انسان کو خطرات، مصیبتوں اور نقصان سے اللہ کے حکم کے مطابق بچاتے ہیں۔ اگلا سوال آپ کے علم، ذہن اور ایمان تینوں کو چیلنج کرنے والا ہے۔ سوال ہے کن حالات میں فرشتے انسان کے قریب نہیں آتے؟ درست جواب ہے ناپاکی۔ فرشتے پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ گندی جگہوں، ناپاکی، نجاست اور بدبو والی جگہوں پر فرشتے نہیں آتے۔ اسی لیے مسلمانوں کو پاک رہنے، وضو کرنے اور خوشبو لگانے کی ترغیب دی گئی ہے۔ سوال ہے فرشتے کس محفل میں فوراً شامل ہو جاتے ہیں؟ جواب ہے ذکر الہی۔ حدیث نبوی کے مطابق جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں فرشتے فوراً پہنچ جاتے ہیں اور اس محفل کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتے ہیں اور اس محفل والوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ سوال واقعی خاص ہے، توجہ سے جواب دیجئے گا۔ سوال ہے فرشتوں نے حضرت ابراہیم کا کھانا کیوں نہیں کھایا؟ درست جواب ہے فرشتے کھاتے ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم کے پاس آنے والے یہ فرشتے عام مہمانوں کی طرح آئے تھے۔ حضرت ابراہیم نے فوراً بنا ہوا بچڑا پیش کیا لیکن فرشتوں نے ہاتھ تک نہ بڑھایا۔ قرآن کہتا ہے کہ فرشتوں کے پاس کھانے کا کوئی نظام نہیں، وہ نورانی مخلوق ہیں۔ سوال ہے عرش اٹھانے والے فرشتے مومنوں کے لیے کیا دعا کرتے ہیں؟ درست جواب ہے مغفرت۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ عرش اٹھانے والے فرشتے مومنوں کے لیے روزانہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے۔ ناظرین، آپ نے کتنے سوالات کے صحیح جواب دیے؟ کامنٹس میں اپنا سکور ضرور لکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ اگلا اسلامی کوئز آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ جزاک